بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ محترم حافظ محمد سلیمان ربانی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آقا کے حضور اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ حافظ سلیمان ربانی صاحب۔ اللہ تعالیٰ قابل قدر قابل احترام محترم جناب حاجی محمد علی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، اللہ انہاں دی اس مسجد نو، انہاں دے اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرمائے۔ تسی دیکھ رہے ہو مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف فرمان ہے۔ میرے تو قبل برادر اکبر حضرت مولانا حافظ محمد ہارون یاسر بغوی صاحب خطاب فرما چکے ہیں۔ ولی کامل قاری محمد ادریس ثاقب صاحب اور مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل کوٹ رضا کشن دی قیادت بھی اللہ دے فضلہ تشریف فرمائے۔ تو میں حمد باری تعالیٰ تو اپنی بات دا آغاز کروں گا۔ حافظ صاحب آندے سی یہ بول دے نہیں، تسی یہ بول کے وخا دے ہو، بورڈ والے ہو، دس دے ہو بھی ایسی بولنے ہاں۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت پڑھاں گا، اللہ دی شان پڑھاں گا، تسی محبت دے نال اللہ نو راضی کرنے واسطے کہنا ہوئے گا سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے، میں اعلان کرنا چاہنا، محبت کیجئے، پیار کیجئے۔ اللہ 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 سونا کرم بے مثال کر دے۔ نا دوبارہ پڑھاں گا، بورڈ والے ہو، کوٹ رضا کشن والے ہو، مزہ نہیں آیا، دوبارہ جملہ پڑھاں گا۔ جڑا چاندے اللہ کرم کر دے وے، جڑا چاندے اللہ کرم کر دے وے، رب فضل کر دے وے۔ دوبارہ پڑھاں گا، ہر بندے دی سبحان جو محبت نہ اچھی آواز نہ نکلے سبحان اللہ۔ اللہ سونا کرم، اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، اللہ سونا کرم بے مثال کر دے۔ کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے۔ دن چڑھ دیاں تارے جیویں لوک جاندے نے، دن چڑھ دیاں، پیارے بھائی تھوڑی سی آواز رہا، دن چڑھ دیاں، ہاں دن چڑھ دیاں چن تارے لوک جاندے نے، انج غم ہوندی زندگی چو مک جاندے نے۔ جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے، جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے۔ کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے۔ انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکتی، انہوں کیرا، ہاں انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکتی۔ کدی بھوکے ہوندے نیڑے نہیں آ سکتی۔ جنوں رب سونا یارو خوشحال کر دے۔ کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے۔ بخش دیندہ ہے جے کوئی خطا بھی کرے، میرا سونا اللہ بخش دیندہ ہے جے کوئی خطا بھی کرے۔ دشمنانوں او غلہ عطا بھی کرے، دشمنانوں او غلہ عطا بھی کرے۔ پیار رب سونا، اوے بورڈ والے ہو، پیار رب سونا، پیار رب سونا ہر ایک دے نال کر دے۔ کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے۔ تہاڈا پیار، تہاڈی محبت پھر میں اعلان کرنا چاہنا، وکھو وکھ شکلاں طبیعت رنگ رنگ دی، ساری مخلوق او دے کوڑ مانگ دی۔ کلا اے رکھاؤ سارے جگ دا، اے سارا اے کمال ساڈے سونے رب دا۔ پیار نال سارے کہو نا سبحان اللہ۔ اے سارا اے کمال ساڈے سونے رب دا۔ کتے میرے اللہ سونے
बारिश पाइए किते मेरे अल्लाह सोने बारिश पाइए किते मेरे रब सोने धुप लाइए किते पिया बदल वेखो एवें गजदा ये सारा एक कमाल साडे सोने रब दा ध्यान करया जे दोस्तों फिर मैं ऐलान करना चाहना छोटे हुंदियां सानू दुध पिलाया मां दा थोड़े जे वड्डे होए पिलाया गां दा हुण पै पीने ओए बोर्ड वाले हुण पै पीने बुरी मझ दा ये सारा एक कमाल साडे सुने रब दा और मैं काबले कदर काबले एहतराम हाजी मुहम्मद अली साहब नू मुबारकबाद देंदे होया इस बात का ऐलान करना चाहना अज दा ए जलसा बड़ा कामयाब जे अज दा ए जलसा बड़ा कामयाब जे इनू कामयाब करन वाली रब दी जनाब जे इनू कामयाब करन वाली रब दी जनाब जे इथों दी जमात कोलों रब ने कराया कम चजदा ये सारा एक कमाल साडे सोने रब दा और मेरा यार बरादर मुकर्रम हजरत मौलाना अब्दुल हमीद मुहम्मदी साहब दारू तौहीद सीडी सेंटर रेलवे स्टेशन रायविंड तो मेरा यार आया है मैं फिर ऐलान करना चाहना तो जो फरमाना जरा रब्बानी उत्ते रब बड़ा मेहरबान जे करदा हर जगह हक दा ऐलान जे ओ जुमा कामों की पढ़ाया हुण बोर्ड गजदा ये सारा एक कमाल साडे सोने रब दा आखिरी जुमले सुनो ते मेरा सलाम है मेरे यार मत्ते तो आए ने काबले कदर काबले एहतराम मास्टर मोहम्मद इदरीस साहब और जनाब मुफ्ती महमूद साहब मेरा वीर छोटा आया है मैं फिर फरमाइश पूरी कर दिया ते गल मुकावा सुनो मोहब्बत नाल सुनो प्यार नाल जदों मैं सरकार दी शान पढ़ा मोहब्बत नाल अल्लाह नू राजी करन वास्ते सारे कहने सुभान अल्लाह 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 आखे हलीमा होया कमाले उच्ची बोलो नहीं तो मैं कोई और गल शुरू कर देनी कह दो सुभान अल्लाह ना ना तुसी बोले तो फिर मैं एक गल शुरू कर देनी है हाय हाय कितना सोहना नबी है कितनी शान वाला नबी है जिदे बारे अल्लाह फरमाते कद नारा तकल्लुबा वजहिका बिस्समा क्यों मुंह निकली है कि नहीं सुभान अल्लाह शेख साहब ये बोल दे ना एक बारी फिर आखो जो सुभान अल्लाह ओ सुमो गज के आखो सुभान अल्लाह जेड़ा बंदा कुरान सुन के आंदा है सुभान अल्लाह की आंदा है सुभान अल्लाह अल्लाह सही जन्नत विच आउंदे वास्ते एक मोटा ला देंदा है उस बूटे नूं जेड़ा फल लगदा है वो खजूर दा एक दाना पता कितना होना कारी यासीन साहब हदीस का तर्जमा कीता करते ने फरमाया करते ने ओ खजूर दा एक दाना ओ को 12 दे मटके नालों वड्डा होएगा दुध नालों चिट्टा होसी शहद नालों मिठा होसी मक्खन नालों नरम होसी एक दाना तू जदों मुंह अपने खत्तेगा बोर्ड दे बस या अल्लाह तेरे दंदां नूं पीड़ नहीं होंदे सीधा वड़ जाएगा तेरे ढेर दे विच पढ़चा सुभान अल्लाह कितना सोना नबी है फिर मैं ऐलान करना चाहना दोस्तों दो जो फरमाना फरमाइश पूरी हो जाए जरा आके हलीमा होया कमाले जिंदा सानी कोई नहीं ओ मिले लाले जिंदा सानी कोई नहीं ओ मिले लाले जेड़ा सब तो सोहना है ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया हसदा ते हुंदी सजरी सवेरे हसदा ते हुंदी सजरी सवेरे जिथे पैर रखदा उत्थे हुंदी खैर जिथे पैर रखदा उत्थे हुंदी खैर
جڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں ایدے وچ تے سکیاں شیخ طاہر صاحب اما لیمہ کی آندیے ایدے وچ تے سکیاں ایدے وچ تے سکیاں اور وچ ونڈ نہیں کیتی انہوں سونے لگیا کدے کنڈ نہیں کیتی انہوں سونے لگیا کدے کنڈ نہیں کیتی جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں آخری جملہ تے میرا سلام ہے بھوڑ والے ہو عرشہ والے میں دعا کرانگا سونے عمال کا جنہیں پورے جلسے ایک واری بھی سبحان اللہ اجے تک نہیں آگئی اللہ میں تیرا مسافر بندہ اللہ میں تیرا گناہگار بندہ دعا کرن لگا عرشہ والیا جیڑا بندہ اے جملہ سن کے انج ہاتھ بلند کر کے گج کے اکھے سبحان اللہ اللہ انہوں آج رات پاک پیغمبر دا خواب اندر دیدار کرا دے دعا بڑی قیمتی ہن میں دیکھنا کیڑا کیڑا بول دے سنو محبت نظرہ سکھ دین سوہنا سکھ دین سوہنا ہاتھ چکنے ذرا اے نہ سمجھے جنہوں دسدا کوئی نہیں اللہ ویندہ جی ہاتھ چکے کہنا جی سبحان اللہ سکھ دین سوہنا اللہ ملائے سکھ دین سوہنا اللہ ملائے انہوں لکھ سلامہ جسمان جائے انہوں لکھ سلامہ انہوں لکھ سلامہ جسمان جائے جڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں آنکھے حلیمہ ہویا کمالے جندہ ثانی کوئی نہیں او ملے آلالے جندہ ثانی کوئی نہیں او ملے آلالے جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں مجمع کو گرما رہے تھے اللہ تعالیٰ حافظ سلیمان ربانی صاحب کی علم عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے